Faslun fima yuqi'u fir riddah. Fasal semakin jelas akina napa pai sebisa matomi pa orang neka dak ke murtad. Riddah yakni abadi dak ka keluar Islam. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Wajib atas sesapan orang Islam pon apa ajaga Islam mah jak sampai rosak. Wa sawnuhu ban ajaga engki Islam amma dari barang yufsidu sema rosak mahu dak Islam. Wa yubtilu ban ma batal engki mahu dak Islam. Wa yaqta'u ban amka pon apa mahu dak Islam. Iman ban Islam kak dinto lo bisa kocak aki janji waktu orang kan ngocak waktu adakah keyakinan kak dinto peka karena keyakinan ni kalau oleh peka pada ban solat kak dinto lo ni tak oleh nang tengah jalan engkau lagi ambu ni ka batal otomatis. Tadi solat ban iman ban keyakinan ni kak pas dalam bab kak dinto tak oleh istilahnya batas. Tapi wajib Islam iman jaga tak niat peka sampai bila wajib. Dari sekap pina perkara se arosak dak ke Islam, napa se arosak dak Islam? Murtad, riddah. Murtad ni ke orangnya, riddah ni ke kalakon. Wal iyadzu billah bantining nyon daksa billah panika kalaban Allah lafal wal iyadzu billah pada ban ngoca a'udzu billahi minar riddah tinanyo ondak sadak kalaban Allah dari murtad. Wa qad kathura fi hadha az-zaman at-tasahul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran. Wa qad kathura ban ungku banyak fi hadha zamani dalam panikanya tanah zaman beliau pun 300 tahun set at-tasahul pona padang enteng fil kalami dalam cak ngocak hatta innahu sampai saungkuna yakhruju keluar min ba'dihim dari sebagian mereka alfadhun lafal tukhrijuhum sama keluar engki alfadhum dak kakapi engki mereka sengocak nikah anil islami dari Islam hum engki ba'duhum wala yarawna banta ngolati engki kapi ba'duhum dzalika dak ka disalafal dzamban dak katusah fadlan bi lebih angkaunihi daripada dak disaki dzalik kufran dak kakak kufran panika kakak. Nang zaman samangken tabuna beliau 300 tahun lebih beliau adabu banyak orang ngocak aki tengin teng aki cak ngocak seocak ka dito hakikat ma keluar orang ni dari kekafiran tak aroma satusa jaken aroma kafir tak aroma satusa lagi. Maka maksudnya tore pangastete maksudnya tore pangastete. Wariddatu thalathatu aqsamin mantining murtad pani kepada Allah banyak-banyak tu'uman i'tiqadatun nyatana situng banyak-banyak keyakinan wa af'alun ban banyak-banyak kelakuan wa aqwalun ban banyak-banyak ucap. Beda orang murtad gara-gara keyakinan ni berarti sebab murtad bertelok beda gara-gara murtad tak sebab kelakuan pada sebab murtad gelak gara-gara pangucap. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban kathiratan bantining saban-saban tu'uman yatasha'abu panika arancak pon apa kullu qismin syu'aban dak ka banyak-banyak rancak kathiratan sebanyak pertu'uman keyakinan kelakuan ben ocak nikah banyak contohna banyak rancak. Faminal awwali asyakku fillah maka panika dari contoh saya pertama napa contoh saya pertama keyakinan asyakku tining mang fillah dalam ajunan Allah pada ongku Allah mang cekak tenah mang nikah manabi mang torot kak dinto murtad
pitaaki antarana asyakku ban waswasah. Setiap manusia Islam banyak kelu. Abbas orang itu. Setiap orang Islam kak dinto mesti dapat waswasah. Waswasah ni kekudaan dalam abad. Karena waswasah kak dinto anunjuk akibat dana iman nang dalam. Mula karena tak ada iman, nala tak ikut bi setan. Jabuna ajunan Rasulullah orang mana bi dapat waswasah syaitan kak dinto. Ongkuan enjak benlai sama cemah pakon langsung adzikir la ilaha illallah, buang ala kelakuan lain ngarepot kalau berabajang kalau berzikir paelang. Adapun keraguan kak dinto lamun etorot tak yakin ongkuan enjak nikah bisa teti dapat dak kamortak dapat teti nikah asyakku fillah. Asyakku kak dinto lo yakin lo mantap dalam keyakinan. Oh tapi mang dalam Allahnya mukhalafatu lil hawadits napa punten ini termasuk mukhalafatun lil hawadits ini pita galaban banyak-banyak makhluk. Au fi rasulihi ataba dalam utusanna engki ajunan Allah. Mang Nabi Muhammad Nabi ongku abanja. Bagian cara tabri ya apa ongkuan. Awil Qur'ani ataba Qur'an. Napa benar dari ajaran Allah napa benar. Awil yaumil akhir ataba mang dalam are akhir, yakni are kiamat. Adita jalan dari kamurtatan. Untuk masakkan kak dinto, untuk masakkan keyakinan kulaban panjenengan mabanyak maos dak ayat-ayat Quran, pemahaman Quran, pemahaman hadis. Cukan nomor 2 kak dito banyak mikir tentang alam. Saya mabada beluk nang esaba siapa, jeng lambak kerang tadi sekali. Saya matoron ocean siapa, saya beri aing, bisa bah beda somper. Mibah bada angin, apa tu cun angin mibah bada benas. Jika benih secara kebetulan saja nak itu musakhar linnas. Musakhar linnas artinya nak angkui alat ini manusia, maklai manusia bisa odik nang itunya. Tu cun kapin ni kah bada angin ni untuk manusia untuk keluar manjat. Karena aktor utama dalam keodian kali itu manusia. Awil jannah ataba swarga awin nari ataba neraka awil thawabi ataba kancaran awil iqabi ataba siksa aw nahwi dhalika ataba seumpamana kak disangki fillah rasul Quran yaumil akhir mimma nyata daripada huwa tining ma mujma'un alaihi panika seeka sapakat aki alaihi engata semma. Jika ulama ampun sepakat bahawa kak dinto dhabuna Rasulullah pada seksa kubur uis tak boleh mang belum panjenengan. Kulaban panjenengan pertama kak dinto ayakin kisah janani ke dari ajunan Allah, kemudian Rasulullah ni ketusan Allah, wa kullu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam kulaban panjenengan iman. Awi ataqada ataba ayakin pasar orang faqda sifatin min sifatillah, dak kata ada nasitung sifat dari banyak sifat Allah Taala. Al-wajibati sewajib apa sifat lahu eka akungi ajunan Allah ijma'an kalaban ijma' sepakat ulama. Kal ilmi agati ya sifat ilmu. Sakapina sifat sekan di Allah. Sifat sedupolo atau lebih dari dupolo. Selebih dupolo eka dari asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahim. Allah ba Rahman, Allah ba Rahim. Ki mang. Napa bidana sifat sedupolo ben sifat selain Allah sifatnya benih kalau sifat dupolo. Tabun ulama sifat sedupolo kan itu ummahatus sifat. Arancak banyak sifat selain. Tak mungkin bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim mun tidak sifat wujud. Tak mungkin bersifat Al-Qadir mun Allah Subhanahu wa taala dan dia sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum yakni la yahtaju ila syai'in.
Allah kat dinto la yahtaju ila sin mustaghnin an ma siwa Allah semua. Maka ni kau caki ulama kat dinto nyimpul lagi dak kadu Allah kat dinto kangkui tada jelas akih Allah saya sampai belum menjelaskan sifat dasar ni saya wajib kawan ni. أو نسب له صفة يجب تنزيهه عنها إجماعا كالجسم أو تبع نسبة أكي orang lahu kan di Allah sifat dan tak sifat yajib sewajib tanzihuhu panapa maksud Allah anha dari kata sifat ijma'an kalaban ijma' ulama kal jismi akatiyabatan yang bari pas pada orang ayakin aki Allah nongkok nang tas aras naudzubillah menongkok kibatan ni ke jism mujassim orang kat itu. Mereka termasuk jalan dari kekafiran. Manabi orang Wahabi kan ngocak kat tika dinto. Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah kan ngocak itu. Mereka tak kafir. Anak pak bada syubahud dalil. Mereka salah memahami dalil. Ayat-ayat asma' wa sifat ni pas pada akibat ayat selain langsung pemahami makna itu. Padahal ayatul mutasyabihat kak dinto cuman al ulama ur-rasikhun. Saya ngau ni. Imam Malik ketika tanya aki alal arsy istawa beliau sampai ojam. Apa? Lok tahu. Ni kamu ayat mutasyabihat. Aw halala muharraman bil ijma'i ma'luman. Cuman tak ning torok tak ning biar aki mereka sesat dalam pemahaman. أو حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا. Utama ngalalaki orang muharraman dak perkara seharam maki bil ijma'i kalaban ijma' na ulama ma'luman halas kauningi min ad-dini dari agama bid darurati kalaban darurah. Yani mungkin tak usah mikir lancang kak contoh tak usah nyari dalil ni kalau oning kapi ni ke larang bi agama darurah mimma nyatana dari barang la yakhfa tak samar pada pamma alaihi ingat asaki orang kazina ngati zina haram pak ko cak halal naudzubillah nika nangat dek ka perkara se ampon eka oning ini ke haram akibi syariat ko cak halal ka itu bisa dadi kafir. Waliwat ban aliwat sodomi dari budihnya wal qatli ban amateh was sariqa ban ngicok wal ghasbi ban aghasab aratana reng lain aghasab itu meningala aghasab nika isti'la nika aguna aki aratana reng lain aw harama halalan utawa ngaramaki perkara halal kadzalika akatia ka disayani ma'lunan min ad-din bid darurah mimma la yakhfa alayhi sesuatu tak samar kal bai'i akad ya jual beli wan nikahi ban nikah ni kan jelas ya lihat dalam syariat kau caki haram bisa kafir ayakin nak kak yakni yakin nak itu anentang dak ka perkara sedatang dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أو نفى وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أتب متى فسرائك يورن وجوب مجمع عليه dak kewajib perkara seika ijma' كذلك ketika disa makluman min ad-din bid-darurah kas-salawatil khamsi akatia banyak-banyak salat selama ijma' sakap pina ulama ni kau mewajib mai kau tak tahu wajib. Kenapa? Karena la ijma' aw sajdatin minha aw tabasitung sujudan minha dari salat waz zakati ban zakat was saumi ban puasa wal haji ban haji wal wudu ban wudu ken mun sambian nemu orang pola tak wajib kok ngangken tak tahu yakhfa alai mun ketika ditok belai bening kocak murtad ke murtad cak biasa aki pada orang Wahabi Salafi gampang ngafiraki orang lain. Bab kekafiran kali itu paling berat ni Allah sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa ngocak dak kata raya tenah hi kafir dan kafir padahal tak kafir ba'ah ila ahadihima abali dak salah situ
Aw aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik ataba wajib aki orang ma ada barang lam yajib serta wajib ma ijma'an kalaban ijma' kadzalika ketika disai makluman min ad-din bid darurah. Orang ni kalau pada orang ingkapi bahwasanya nikah perkara tak wajib, kau tak wajib. Mungkin tak oning jang gelak balai. Au nafa masyru'iyyat mujma'in alaihi kadzalik ataba mata ada pasara ki orang masyru'iyyat mujma'in alaihi dak ka syariat akid perkara seike ijma' alaihi kadzalika ketika disa makluman min ad-din bid darurah. Makluman min ad-din bid darurah. Au azama ataba sajja pasara orang alal kufri ingat kafir fil mustaqbali dalam zaman sebakal dak buding kok kafir naudzubillah. Na'udzubillah, nikah kafir waktu sangat nikah. Au ala fi'li syai'in mimma dzukara ataba sajja pasar orang ing atas ala ko situng mimma dil barang dzukira sebut pasar amma sekapinna engkau dak budi ngalalakina zina, engkau dak budi wajib akina perkara se haram. Na'udzubillah, wajib ho ko mangicok. Mujma' alai nikah ho qama bisa murtad. Atau taraddada fihi atau mang pasar orang fihi dalam keadaan seengki kafir kekufuran mang kafir aja la waswasuhu puntan waswasa engki kufur laki pak kafir ni ke waswas dan kelak ni langsung buang kalaban adzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Au angkara suhbata sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu atau mengingkari orang dak ka sahabatna Sayyidina Abu Bakar. Ya itu niku mujma' alai. Syiah kali itu termasuk ketika. Tapi tak sekapin Syiah lagi. Beda Syiah kali itu Zaidiyah macam-macam masuk Islam. Au risalata wahidin min ar-rusulil mujma'i ala risalatihi ataba orang kak ditomang bahawa risalat wahidin dak kakak tetiap utus dan tetiap rasul situng orang min ar-rusul dari banyak utusan al-mujma'i saya kesepakati ala risalatihi ing atas ka utusna engki wahid. Mun tak kesepakati contohna Nabi Khidir. Nabi Khidir ulama kita bersada baki waliullah bersada buku nabi. Au jahada harfan mujma'an alaihi min al-Quran atau mengingkari pasal orang harfan dak situng huruf mujma'an saya kesepakati alaihi ing atas engki harf min al-Quran ila Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bani Quran. Saya kesepakati. Sehuruf hai anapa? Karena Al-Quran ka dintah dabun ajal Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berarti mun ngocaki ari bani Quran padahal sabak nang Quran padahal sepakat bi ulama ben tak percaya je Allah saja ke Quran. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu. Atau nambah orang harfan dak situng huruf fi dalam engki Quran mujma'an dak sepakat ala nafihi ing atase amu ang engki huruf mu'taqidan halai ayakinaki orang annahu dak saung kunapa-napa engki huruf minhu dari Quran sepakat sekapin ulama ni ke di Quran baik kocak Quran. Bismillahirrahmanirrahim khilaf ulama saya badan ang awal surat. Aw kadzdzaba rusulan aw tabala cek aki basra orang rasulan dak kasitung utusan ni kacukan pada keyakinan seala cek aki wari bani tak kira bener jangan utusan. Aw naqasahu ataba angin tengaki yakni mamabe mainah angin tengaki pasal orang huda ke rasul janganlah karogen naudzubillah nyebut situng utusan gak nyentuh bisa jadi kafir tak oleh utusan gak nyentuh sepakat dari ulama untuk ta'zim. Aw saghara ismahu bi qasdi tahqirihi ataba ma sighat tasghir pasir orang ismahu daka asmana engki rasul bi qasdi tahqirihi kalaban sajja angina aki kadis engki rasul badannya mana situng nabi nikah sighat tasghir nurazan fu'ailun apa sih
idan nazir tasgir nikah ngocak aki keni bah ngala asmana situng utusan basirat tasgir ken ngintengaki au jawaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabangul liyaki basara orang nubuwwata ahadin dak kakana pinna situng orang ba'da nabiyina samarina napina kalustaja sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marina Nabi Muhammad bade nabi nangage yutus anyar mana nabi kan saya maksud Nabi Isa bekal ebatoran nikah bener nikah keyakinan yakni saya kocak keyakinan lah cekak dak ka ate sakit boleh sebut kapi maka kak dinto dadi kafir intina sakapina perkara semujma alai sepakat sakapin ulama ban makluman minad dini bid darurah tak usah ada seharian lah oning kapi ni kay haram makin agama pas la yakhfa alai pan tentang kak dintoh ni kata ti murtad karena Islam kak dintoh ijma' kak dintoh dabuaki melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yajtami'u ummati ala dhalalah dan umat dia tak kira sepakat atar perkara sesat tak kira umat Nabi Muhammad makai sokia ngak napa mau sona nyogo agak pilok kira sepakat mereka kalaban nasari dari dabuna ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam